इज्जत माब जनाब वाइस चांसलर साहब, यूनिवर्सिटी के तमाम अहदेदारान, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और बाकी सारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, यहाँ मौजूद सारे उस्ताद और सारे तालिब इल्म, आज का दिन जब हम आपसे हम कलाम हो रहे हैं, तब हमें ये कलाम याद आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में जो हिंदुस्तान में परवान चल रही है, उसमें जिस चीज का सबसे बड़ा हाथ है वो है तालीम, इल्म। और हिंदुस्तान में इल्म की बुनियाद से मेरा मुराद है इल्म के ज़ाविये के सिलसिले में उसको किस तरह से उसके कायदे होने चाहिए और तरतीब होनी चाहिए, उसकी जो शुरुआत की गई आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके बानी रहे जनाब अबुल कलाम आज़ाद मौलाना। इनका पूरा नाम तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, आज ऐसे ही मुझे कहीं दिख गया। इनका पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद। आप हिंदुस्तानी वालिद के पिता जो मक्का शहर में पैदा हुए और फिर हिंदुस्तान लौट आए, दीनी तालीम, मजहबी तालीम घर में वालिद से हासिल की और बाप से छुपकर अंग्रेजी की तालीम हासिल की उनके गैर दानिस्तगी में। और खिलाफत मूवमेंट से ये जुड़े रहे जो बहुत कम दिनों के लिए चला। उसी वक्त इनका ताल्लुक महात्मा गांधी जी से हुआ और उनके असरात इन पे पड़े, और ये सर सैयद अहमद खान से काफ़ी मुतासिर थे, जिसकी वजह से एजुकेशन से इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक था। हम आज नेशनल एजुकेशन डे मना रहे हैं। आखिर नेशनल एजुकेशन डे इसी दिन क्यों मनाते हैं, ये बात बहुत बेहतर तरीके से प्रोफेसर अरिंदर सेन साहब ने रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी तालीम है, एजुकेशन है, उसको पहले हमें समझना है। आज के दिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दो तीन लफ्ज़ हैं, एक इल्म, एक तालीम, या यूँ कहें कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एजुकेशन। क्या ये तीनों एक है या कुछ फ़र्क है? तो फ़र्क बहुत मामूली सा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें जानना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी नॉलेज एक सिस्टमेटिक तरीके से हासिल की जाए या दी जाए, तब उसे एजुकेशन कहते हैं। तो अगर कोई तरतीब में ढाल दी जाए जिस चीज़ को, उसे एजुकेशन कहते हैं। तो तरतीब में ढालने के बाद हिंदुस्तान में जो ज़ाविया अख्तियार किया इस एजुकेशन ने, उसकी बुनियाद डाली हज़रत मौलाना कलाम ने, और इसी की वजह से 2008 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने ये शुरुआत की नेशनल एजुकेशन डे। तो आज इसको जानने के साथ साथ हमें क्या करना है, हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पहले ज़माना था इंफॉर्मेशन, अब है इंफॉर्मेशन के एनालिसिस का ज़माना है, और उस हिसाब से आगे की पॉलिसी फॉर्मुलेशन का ज़माना है। तो एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? जब आपसे कोई सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है
کہ مولانا کب پیدا ہوئے, یہ کون تھے. تو یہ انفارمیشن ہے, اور اس انفارمیشن کو ایک ترتیب میں ہم ایک آرڈر میں, کرونالوجیکل آرڈر میں سیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ ایجوکیشن ہو جاتا ہے. لیکن جو نئی ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے یا آ رہی ہے, اور آگے دنیا جس طرح سے بڑھ رہی ہے, اس میں اتنا سے کام نہیں چل رہا ہے. اس میں اب ٹیسٹ ہونا ہے ہمارے ایپٹیچیوڈ کا, نالج سے زیادہ ایپٹیچیوڈ کا. اور ایپٹیچیوڈ تبھی آ سکتا ہے آپ کے اندر, وہ سوچنے, سمجھنے اور کسی چیز کو انالائز کر کے اس کا پلاننگ کرنے کا تبھی آ سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک سسٹمیٹک انفارمیشن ہو. اس لیے آپ پرانے ایجوکیشن کو جاری رکھیں, اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. مولانا آزاد نے کہا تھا, آپ سب جانتے ہیں کہ اے پی جے عبد الکلام نے کہا کہ آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے, یا یوں کہیے کہ ایسا خواب دیکھے جو آپ کو سونے نہیں دے. اور مولانا اس سے پہلے ہی کہہ کے گئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو کچھ کرنے کے لیے پہلے اس کا خواب دیکھنا ضروری ہے. اور یہ بات الگ ہے کہ آج ہم لوگ بہت دیر سے جگ کر اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میرا خواب لمبا ہے تو زیادہ سونا چاہیے. تو خواب اصل وہ ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا ہے. آج ایجوکیشن ڈے کے موقع پہ ایک بات ہم لوگ یہاں سے لے کر جائیں, وہ یہ کہ ایجوکیشن اور خوشیاں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اس لیے ان دو چیزوں کو جم کے بانٹیے. آج ایجوکیشن حاصل کر کے آپ جاتے ہیں, آپ جتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ آج جو پڑھ کے جا رہے ہیں, جاتے ہی اگر کسی ایک دو آدمی کو آپ پڑھا دیتے ہیں تو آپ کے نالج میں اسی دن اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ لمبے سمے کے لیے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو اپنا ہتھیار بنائیے. نیشنل ایجوکیشن ڈے پر میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ڈھیر ساری شبھ کامنائیں, اور میں شکر گزار ہوں مولانا آزاد کا, جنہوں نے ایک ایسی پرمپرا اور ایسی ویوستھا استھاپت کی دیش میں کہ آج ہم سب لوگ یہاں ہیں. دھنیہ واد.